ምክንያቱም ይሄ ሰውዬ ቀላል የማይባል ገንዘብ ከአረብ ኤሚሬትስ ያገኛሉ፣ መሳሪያ ያገኛሉ። የገቡት ቃል አለ፣ ነገ የቀይ ባህር ኃይል እንሆናለን፣ ቀይ ባህርን እንቆጣጠራለን። ያኔ በዚህ አካባቢ ባለው ጂኦፖለቲክስ የእናንተ ሚና ትልቅ ይሆናል፣ ተጠቃሚ ትሆናላችሁ እየተባለ ገንዘብ እየመጣ መሳሪያ እየመጣ ነው። ይሄ እንዳይቆም ይፈልጋል አገዛዙ አገር ውስጥ ላለበት ችግር። ላይ መረጃ አንተም ደርሶ ሊሆን ይችላል። ለመንግስት ባለስልጣናት፣ ወታደራዊ አዛዦች በሰርኩላር በመመሪያ ተላልፎ የሚነገራቸው የጦርነት ሙድ ውስጥ እንዳለን ሆናችሁ ነው ማሰብና መናገር ያለባችሁ እየተባለ ነው መመሪያ የሚሰጣቸው። ሁለተኛ ይሄ ሰው የማህበራዊ መሰረት እያጡ ነው። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከህዝብ እየተነጠሉ ነው፣ በህዝብ እየተጠሉ ነው። ከፍተኛ የሆነ የቅቡልነት ጥያቄ እየገጠማቸው ላይ አይደለንም። አሁን መሬት አለኝ አምጡ የሚል ነው እንጂ እንኩ መሬት የሚል መንግስት ይመጣል ብዬ አላስብም። ይህንን ደግሞ በጣም ከሰማይ የራቀ ተራ ቅዠት ተስፋ አድርጎ ለብሔራዊ ችግር እንደ አንድ አማራጭ አድርጎ ማውራት አጠቃላይ ችግሩን በጣም በወረደ ደረጃ መመልከት ማለት ነው። ስለዚህ ላለን ሀገር የሚዘርፍና የሚያጠፋ ኃይል ባይኖር ኖሮ ያለ ወደብ ማደግ እንችላለን። ትሩ ስለዚህ ያለ ወደብ መኖር አይቻልም የሚለው የማይሆን ትርክት ነው። ነገር ግን በህጋዊ መንገድ ልናመጣ የምንችልበት ምንም እድል የለም። ስለዚህ አሰብን እና የህዝቡን ናሽናሊስት ኢንተረስት እየኮረኮሩ የፖለቲካ ፈረስ ላይ ያደረጉ የሚፈልጉ ሰዎች they can promise heavens፣ ግን ጦርነትና እልቂት ሲመጣ እነሱ አይገኙም። ስለዚህ እንደዚህ አይነት መጃጃል ውስጥ እኛም እንደ ዜጋ ሰፊውም ህዝብ እንደ ህዝብ መግባት የለበትም። ለልቂት የሚሆን የጦርነት መልመላ ሲመጣ እየሄደ የሚሞተው ማን እንደሆነ እናውቃለን። ከመይ ትሆኑ ዝኸበርኩም ተኸታተልትና እዚ ሜጋ ስቱዲዮ ብመቀዳምነት ላይክ ሰብስክራይብ እናገበርኩም እዚ ትካልኩም ትካል ህዝብን ትካል ሃገርን ብምዃኑ ተሓባብሩ እናበልና አምናይ ሎም ትሕሰና ስለምንታዩ እዚ ውግእ አሎ ወይ የለን ዝብሉ ከምኡውን አብይ እንታይ ኮይኑ ነዛ ምርጫ መራ ታዊኽላን ተረቢፅላን ዘሎ ከምኡውን ሳልሳይ ዛዕባና ስለምንታይ እቲ ፅምዶ ናይ ኤርትራን እስራኤልን ከም ዘሎ ዝዝረብ ዘሎ ብዝእዋን እዚ ነዝታት ዝምልከት እዩ ክገልፆ። ስለምንታይ ውግእ ክህሉ እዩ ኣይፋሉን ውግእ ዝበሃል ኣይክህሉን እዩ እናበሉ ዝምግቱ መን ስልጣን ምስሓቦም እዩ ክውልዑ ወይ ከጥፍኡ ዝኽእሉ ኢልና እንተ ሓቲትና እቲ መልሲ ፍሉጥ እዩ። ብዝርዝር ድማ ክንምለሶ ኢና። ካላይ ዛዕባና አብይ እንታይ ኮይኑ ነዛ ምርጫ መራት ሃዊኽላን ተረቢፅላን ዘሎ ንዝብል ሕቶውን መልሲ ክህልወና እዩ። ተኸታተሉና። ብሳልሳይ ዛዕባና ድማ ከምዛ ቀዲምና ዝገለፅናዮ እስራኤል ምስ ኢትዮጵያን ኤርትራን ፅምዶ ኣለዋ ይበሃል ኣሎ። ክሳዕ ክንደይ ሓቅታት ኣለዎ ብዛዕባ እዚ እውን ንብሎ ክህሉ እዩ። ዝኸበርኩም ተኸታተልና ማቴዎስ ዘለኣለም ዘዳለዎ ፀብፃብ ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና። ሰናይ ምክትታል ክስሕብ ይኽእል እዩ። ስለዚ ናብኡ ከይተበፅሐ ምናልባት በቲ ዘሎ ሕጂ ዝምድና ንኣብነት እስራኤል ምስ ኤርትራ ፅቡቅ ዲፕሎማስያዊ ርክባት ኣሎ፣ ምስ ኢትዮጵያ እውን ከምኡ ምስ ሱዳን እውን ጀሚራ ነይራ። ሱዳን ናቱ ቅልውላው ስለ ዘለዎ ኢዳም መንግስቲ ናይ ሱዳን ዳርጋ ተቐቢሉ እዩ ሕጂ ዲፕሎማስያዊ ርክባት ክገብር ምስ እስራኤል ማለት እዩ። ስለዚ ከምኡ ዓይነት ንክሉት ዘርብሕ መገዲ ወይ ከዓ ንዓውን ብቐጥታ ዘይጎድእ መገዲ ኩነታት ክትከታተሎን ክትሪኦም ትኽእል እያ ብርሑቑ ማለት እዩ። ኣትያ ግን ባዕላ እንድሕር ክትሳተፎ ጀሚራ ንዓኦም እውን እስራኤላውያን ማለት እዩ ብዙሕ ዋጋ ከኽፍሎም ይኽእል እዩ። ዝተናውሒ ውግእ ከዓ ፅቡቕ ኣይኮነን ንኩሉ ሸነኻት ማለት እዩ። ቅድሚ 3 ዓመት ኣቢሉ ይኹን ትዝክርዎ ትኾኑ ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ሓደ ካብ ኢትዮጵያውያን ጋዜጠኛታት ማለት ሃብታሙ ኣያለው አብይ ኣሕመድ ብኩሉ መገዲ ተቐባልነት ምስ ወደቐ ይብል ነይሩ። ክትብሉኒ ኢኹም ባሕሪ ዝብል ኣጀንዳ ኣምፂኡ ነምሓራን ንኻልኦትን ብስምዒት ኣራሳሲኑ ንኤርትራ ክንወርድ ዝብል ትረኻ ሒዙ ክመፅ እዩ ይብል ነይሩ ጋዜጠኛ ሃብታሙ ኣያለው። እዚ ቃል እዚ ቅድሚ 3 ዓመት እዩ ትዝክሮ ትኾኑ ኣብቲ እዋን እውን ንሕና ኣቕሪብናልኩም ነርና። ምክንያቱ እዚ ሰብ እዚ ከምኡ ዘበሎ ምክንያት እታ እንኮ ድሕርቲ ናይ ስምዕ ፕሪቶርያ ንትግራይን ነምሓራን ጠርኒፉ ኣንጻር ኤርትራ ከሰልፈሎም ዝኽእል ሓንቲ እዚኣ ትረኻ ኢትዮጵያ ትብል እያ። ብፍላይ ሓይልታት ፋኖን ኣምሓራን ባሕሪ እንተስሚዕናዮም እታ ጉዳይ እቲኣ ክሰልጠንያ ዝብል ከም ዝነበሮ ገሊፁ ነይሩ። ብወገን ሃብታሙ ጥራይ ዘይኮነ ብወገን ልደቱ ብወገን ዶክተር ደረጀ ዘለቀውን በተደጋጋሚ አቅሪቦሞ ነይሮም ንሕና እውን አቅሪብና ኢና። ሕጂ ድማ ልደቱ ኣያለው ኣነ ቅድሚ ሰብ ነጊረኩም
أبي أحمد بحري زبلنا حسو الترقة أجندا نا إمارات حيزوك مسألنا ما نمسب كي تالل سلازي إلى نيرا يبل نيرو وإلوم يوم نحناون كم زبولو أكال حنا نيرنا كم زبولو ترى زي كنا بترجع مخم زقرب وكم زبولون كم زقربنا ينون تذكروت قلنا لازم يبقى سجيرنا سلام تايم بتي وج الله بتي دماء وج زبالي لنا النابولو تروحوا إلنا مسنحتت ولا خطواقع من دليتن انت لك من يتنك اسكت بالزفك للك زبل حتو يزمز بزح جبتات كنا مسن خلينا ابشحن شعات 298 توق مس امونغ ايرتران ايثيوبيان بدوباو بسبب مستولع اتي سراويتنا ايرترا نكابي عدقرات مسبصحه تمرسيلو تزاز زهابه ناي سمع مقراص ناي توخسناي ايراو متقعتي دون خبر ويكا موراتوريوم زبل سمع زغورم بريزيدنت كلينتون كم زنبره تذكروهم زدما اتوق نخي قصلن ايرترا نابدوبا ملسن بتري ازيز عايزونس اطنقو هم زنبره ذكريو نحوحات كاب سلطان كليون نابي دما اف سلطان زمصن اكل منيو انتلناون ازي كلهم ايريتاتنا ايثيوبيا بعلمون زغلصوي امريكا مخانا زطفانا يكونن ولاتي سرعه درغ الا خلون امونغو سرعه درغ بخمي غاب سيف اكزيت كدارو لكم زلو زطات حرمان كو ويكا امريكا اب لندن اي ودغن نشعبيان ن اب لندن رخيبهم تي كون زلو نغرات كنت سامحو تذكروهم اذا قدمنا زغصنا نحوحات كاب سلطان كليون نابي اب سلطان زمصن امريكا مخانو مس نذكر وق مستولعنا 4 كيلو غص كامغسكاس مس مصون 4 كيلو ايتاتون يخميلو زطنق امريكا مخانو مس نذكر بعبي دما وق دو كبلن بحيل سمع بريتوريا كفرمون زازز امريكا مخانو زي بخلو موغنات استراغ ولا بريزيدنت اسياسون فرم زبل تزاز افسمع بريتوريا ولا حنتون انتاي كم زفرمو كما كيفلطو بديلبوم كم زفرمو ذكري سلسي منيا مرحتنا ايثيوبيا انتنا امريكا نفقنا زي ابي سبحاتون باكل بعلم قليصهم ايثيوبيا كوينا يتفلطن لامريكا كله بوقعي تزاريبهم نيرم اتتصمدونا اسياسنا ابين كبتخ زاززون امريكا مخانوكو دينا مفتي بوقعي قليصنا نيرو سلازي ولع ويات فزبل تزاز امريكا سلطان مخانو فريتنا كهوليو ويكا خنولعنا إلنا خنزارب أين خلتمكم زولون من مخان وانا ناي زبا زي تردوم يمسلني أبتا ناي أبي ترباس ناي مرجع كبي بقستبل مسناعات ودما زبزحو من الكامن مراحة السلطانو من مصنح كاب مرجع مهدامن بتي ديت كاد استراتيجي زبال وي بموت دمو استراتيجي زبال بغميد نتي حبرتسب مانيبوليت بيرم زهاد مولو سلتيم زناديو كاب كبابي مرجع ما أبقزي مرجع خون كله وق وي ግጭት ወይ ዝኾነ ቅሉላው አሳቢብካ ኣብ ህጹጽ ኩነታት ኢና ዘለና ምርጫ ምስተረጋጋእና ኢና ንገብሮ ኢሎም ካሃድሙን ከናውሑን እዮም ዝረአዩ አቢ ግና በአንጻሩም ብግርም ቢጥን እዛ ምርጫ ክትካየደሉን ብጣዕሚ ይህንደድን ይርበጽን ከም ዘሎ ኢና ካቱሩ ዝና ሱሕ አጋጣሚ ግጭት ተወልዕሉ እናሎ ስለምንታይ ይዝርበጽ ዘሎ ኢልና ተሓቲትና እታ ቀንዲ አቢ ሓሲዋ ዘሎ قوام نحاجر مقيارة إذا قوام مقيار دما بزح جزء نزت تصنع تكنيكا وكمبيوتر قالنا بلا بزح جزء كنزارب تسمع إقصاء مقيار نزاز عنك سرسان شعتن مقيار تبلون تزاري ولا يفلتي قوام مقيار ترى زي كونه إذا عينت مرج أو بريزيدنت أو مرج أجرو تا قدامي منستر تبلون سلازة سلتشوتو حجد ما نبع البوتين نبع الجلخ مسل سلازة فتن ولا تكايد ولا وسو نعوم ولا كم قلعة نتي أتقام تقوم كي ترفق قدح زفتن عشل سب سلازوانا تا بريزيدنت بالكح سلاتولو زا قوام زي أقند زهو خطة نقر قوام كيرو بريزيدنت أو مريتش أغيرو نعلمو كناوح زا حسبولو كنا ثاتي زد أتحزولو السرفة قزيق دما ببريزيدنت النا تسعون باتي أب قوام زمصو نعود بزرب بحزم محيش ونايتسقنا غيرو عمرو زناو حلو زحل مو قداي خوين زولو كم تسمع زلون أبي نتا عنكت سرسان شعتن كفرساون وطينو خم زلو يزقلت إذا أغن باك فاير كفتر مخانان إذن كلهم ناشناليستس ناي أورومون ناي تقراي ناي كالوتن كمي غيرهم قبولو مقنياتو باريو سلازر أيوة بقمي غيرو خم دطفهم كم سورهم كاسلازر أي ديمقراسيا وزبها البهارياتون كم زيون بعبيون فازال ستيت ويكا بابت ناي كله تلا أخيت حجر كوينا زفرست حجر كوينا
ዝምርሕ ከም ዘሎ እናራእይዎ ነዚ ሰብዚ ኣሚኖም ኣብቲ ስልጣን ክሰምዕዎን ክቕበሉን ኣይኮልንም እዚ ከምዚ ዓይነት ሕልምታት ኣብ ዝተፈላለየ ጋጣይንታት በጨቅ ክብሎ ተሰሚዑ እንተኾነ ሎሚ ኣብይ ካብ ኩሎም ብሄራት ኢትዮጵያ ተቐባልነት የብሉን ጥራይ ዘይኮነ ዕምረ ስልጣኑን ኣብ ቀረባ ምዃናዮም ብዙሓት ተንተንቲ ዝገልጹ ዘለዉ ታሳሰይቲ ድማ ጉዳይ ኤርትራን እስራኤልን እያ ንሕጂ ብዙሕ ምልክታት ብምምጻእ ኣብ ዊኪሊክስ ኹን ዝተፈላለዩ ወርልድ ሚዲያ አውትለትስ ነዚ ጉዳይ ናይ እስራኤልን ናይ ኤርትራን ብዝተፈላለየ ክገልጽዎ ጸኒሖም እዮም ገሊኦም ሕቡእ ናይ ኢንተልጀንስ ማዓሎም ገሊኦም ይራኸቡም ገሊኦም ማዓስከር ኣለዋ እናበሉ ክዛረቡ ብብዝሒ ተሰሚዖም እዮም ኣብ መንጎ ኤርትራን እስራኤልን ሕቡእ ርክባት ይህሉ እዩ ብፍላይ ድማ ኣብ ስልያዊ ሓበሬታ ናይ ምልዋጥ ስምዓት ከም ዝነበሮም እዩ እቲ ብተደጋጋሚ ክቀላሕ ዝጸንሐ ሕጂ ድማ ዓብዱራሕማን ሰይድ ናይ ማእከላይ ምብራቕ ናይ ቀርኒ ኣፍሪካ ተንታኒ ኣብ ብራኽ ሾው ቀሪቡ ብዘካየዱ ቃለ መጠይቕ እስራኤል ምስ ኤርትራ ሱዳንን ጽቡቕ ዝምድና ከም ዘለዋ ክገልጽ እዩ ተሰሚዑ ኣብቲ ጋዳፀ እውን ይህልዋይ ዘይኮነ ብርጉጽ ዝፈልጦ ነገር ከም ዘለዎ መሲሉ እዩ እቲ ኣለዋ ክብል እዩ ተሰሚዑ እስራኤል ምስ ኤርትራን ምስ ሕጂ ድማ ምስ ሱዳን ብዙሕ ዝምድና ይነበራን ሕጂ ግን ኣብ ጽቡቕ ከም ዘላ እዩ ክገልጽ ተሰሚዑ ብዙሓት ሰባት ነቲ ምስጓግ ናይ ኣምባሳደራትን ዓዊልካ ዘይግለጽ ዝምድናታትን ሳሕቲ ዝለዓሉ ኣብ ልዕሊ እስራኤል ዝለዓሉ ነቐፌታታትን ኣብ ግምት ብምእታው ከመቢሉ እዚ ዘይእመን እዩ ዝብሉ ኣይሰኣኑን እዮም እንተኾነ ነቲ ዲናሚካዊ ዝኾነ ናይ ኣሰላልፋ ሽፍትን ተሪእናዮ ብዙሕ ዘገርሙን ዘጋላበጡን ኣሰላልፋታትን ክሪኦ ስለ ዝጸናሕናን ስለ ዘሎን እዚ ሓቅታት ክህልዎ እውን ይኽእል እዩ ብፍላይ ኣብዚ እዋን እዚ ቀይሕ ባሕሪ ካብ መጠን ላዕሊ ማእከል ስሕበት ኮይኑሉ ኣብ ዘሎ ግዜ እቲ ናይ እስራኤልን ኤርትራን ጽምዶ ብስልታዊ መገድን ነናተን ረብሓን ክህልዎን ከም ዝኽእል ዝግመት እዩ እንተኾነ እቲ ሃዋስነቱ ድማ እቲ ጽምዶ ሱዑድያን ግብፅን ብኣሉታ ኣይጸልዎን ድዩ ንዝብል ሕቶ ነፍሲ ወከፍ ሃገር ንሃገራዊ ረብሓን ድሕነታን ቀዳምነት ከም ትህብ ፍሉጥ ኮይኑ ኣብዚ ክልዓል ዝኽእል መሰረታዊ ሕቶ እስራኤል ደኣ ኣብ ኤርትራ ዝያዳ ካብ ምስ ኤርትራስ ምስ ኢትዮጵያ እንዲሁ ተሪር ዝምድና ዘለዋ ዝብል ሕቶ ክመጽእ እዩ እሞ ሕጂ እውን ምስ ኢትዮጵያ እንድያ ኤርትራስ ጽምዶ ጌራ ዘላ እሞ ኤርትራስ ምስ ኢትዮጵያ ዘይኮነትን ጽምዶ ጌራ ዘላ ንዝብል ምጉድ ከብኸመይ ትሪእዎ من ديوم إثيوبيان دبهالو بفلا استراتيجيكا عيننا إسرائيل نحرينا كم زي عبد الرحمن السويد بولو إسرائيل بتعمي باستراتيجية تحسب من أبتخابلو مسمنك سرع تخلقات أبدأ دقيق نعوزة نعود تكالات على الله قبلي تسمعوا حقيو بز مسألة دما إثيوبيا مالت أبزء وانزي أبسمين زلو حزبي أمحران تقرأين الجيسكا إثيوبيا تبهال هاجر كتجلس بتعمل زت أجمي جد ما عفر دمير كان بزحو اللي أنا حزبي أورمون كالوت كم بعل جوراجين كالوت نحويس كاتري وغلها إثيوبيا تبهال إذا أبصمدو تسلي فازلاس لذي إثيوبيا مس إيرترا تصمدو غير لا أنصار أبي كبهال ولي كاريو مسلافهم دمير كادما زي سلالفا إيرترا أنصار منجا أبي مس إثيوبيا يتصمدو غير زلا سلازين إسرائيل دما سبح حقات أمي يزقون الله زلون بلكم زغبركم تخاتنا لهم استدالوا زيديرو تتعمو يسمعنا كساب خالة حسن مس سسناين خلنا የኤርትራን ህዝብ አሸንፈህ የባህር በር ነጥቀህ ኢትዮጵያን የባህር በር ባለቤት ማድረግ አትችልም ከውስጣዊ ሁኔታችንም ጋርም አይቻልም ከአካባቢውም ሁኔታ አንፃር አይቻልም ከዓለም አቀፉም ሁኔታ አንፃር አይቻልም በእውነት ኢትዮጵያ የባህር በር ጥያቄዋ እንዲመለስ የምንፈልግ ኃይሎች ከማንም በላይ አሁኑን የነ ዶክተር አብይ ቀይ ባህር ጥያቄ ማውገዝና መቃወም ያለብን እኛ